Actually, I already created a video regarding sa trade license. There are different trade licenses po. Pwede po nyong gamitin yung tinatawag na e-commerce trade license to start selling po sa Amazon and Noon. Pwede po kayong magtanong sa mga agency, sa mga business setups agency na nag-o-offer po ng mga trade licenses. Yung e-commerce trade license, it will cost you approximately around 6,000 dirhams for 1 year. So that's renewable every year. So if you want me to give you a contact or recommendation, pwede nyo po akong i-DM. May ibibigay po ako sa inyong contact and pwede nyo po siyang kontakin with regard trade license. So kabayan po siya and mapagkakatiwalaan naman po. So if you want, I can share it to you. Hindi ko nga lang ma-post dito sa comment section because